Alors, caractéristiques techniques des trois voies énergétiques. On a la voie aérobie, anaérobie pardon, lactique. La définition d'IALA, voie dont les réactions se font en absence d'oxygène et sans production d'acide lactique. Ça veut dire, هاد الvoie هذه ما كتستعمل لا أكسجين لا acide lactique. الماتيغ بروميير هو الكرياتين فوسفات كتستعمل يعني هاد الفوا هادي باش تصاوب لينا واحد الانرجي واحد الطاقه يعني واحد لا تي بي كتكون واحد لا ديغراداسيون د لا كرياتين فوسفات هي لا ماتيغ بروميير كاباسيتي من 5 à 10 kilocalories والبويسانس من 60 à 100 kilocalories par minute environ 40 km par heure. احنا كيف ما قلنا قبل الكاباسيتي هي هذاك الريزيرفوار والبويسانس هو هذاك الديبي سابب بحال عندنا واحد الريزيرفوار وعندنا واحد الروبيني الريزيرفوار في هذه الحاله هذه كيف ما كنلاحظوا كيكون صغير والبويس اللي هو الكاباسيتي والبويسانس اللي هو الديبي ولا داك الروبيني ديال الريزيرفوار كيكون كبير يعني كيخرج لينا بزاف. Alors, la fréquence cardiaque pendant l'exercice non modifié. Après l'exercice supérieur à 170 pulsations par minute. مهم هنا مفهومه يعني قبل من l'exercice non modifié après l'exercice ملي كنديرو كيكونوا les pulsations ولا هذا 170 pulsations par minute. Durée de la filière 6 à 7 secondes à pleine puissance. يعني في هي هذه لا دوري د لا فيليير من 6 à 7 secondes ملي كنديروا البويسانس extrême 30 secondes à 70% de la 70% de la pulsation par minute. Bah, voilà, pulsation par minute. Délai d'intervention dès le début de l'exercice. هاد الفيليير هادي explosif immédiate يعني une fois كتبدا l'exercice une fois كتدخل داكشي علاش délai d'intervention ديالها dès le début de l'exercice. La récupération complète كنريكوبيريو هذاك الشيء اللي درنا في 2 minutes et plus. Alors, la deuxième voie, voie anaérobie lactique. Comme son nom l'indique, cette voie, la définition, voie dont les réactions se font en absence d'oxygène, mais avec production d'acide lactique. هنا حسب هذه الفوا هذيك الأ اللي كتكون عندنا في النوميناسيون ديال الفوا كتعني لا نيغاسيون انايروبي ça veut dire sans oxygène ولكن lactique avec l'acide lactique avec la production de l'acide lactique. Matière première هنا هو الجليكوجين. هنا كتكون ديغراداسيون ديال الجليكوجين باش كيعطينا هذيك الانرجي او الطاقه. الكاباسيتي هنا 20 à 40 kilocalories. Puissance 30 à 50 kilocalories par minute. Environ 30 km par heure. يعني هنا كنشوفوا في الكاباسيتي راها اكثر من الفيليير اللي قبل منها يعني عندها واحد الريزيرفوار شويه اكثر من الفيليير اللي قبل مي لا بويسانس عندها قل يعني هذاك الديبي اللي كيتخرج قل من الفيليير الاولى ماشي بحال هذيك الاولى اللي كتخرج ديبي كثير مقارنه بالكاباسيتي اللي عندها. الفريكونس كاردياك هنا pendant l'exercice proche du maximum حيت كنكونوا ديجا حتى لي فيليير سون كومبليمونتير كنكونوا ديجا كنا في واحد ليكزارسيس كتكون الفيليير الاولى من بعد كتبدا الفيليير انايروبي لاكتيك يعني هنا pendant l'exercice proche du maximum après l'exercice 170 pulsations par minute. Durée de la filière كتبقى لينا من 15 à 45 secondes à pleine puissance 1 minute à 3 minutes à 70% de pulsations par minute. Délai d'intervention après 15 à 20 secondes من l'exercice كتكون l'intervention حتى 30 secondes على حسب هذا la personne اللي
concernés كتكون هاد l'intervention ديال هاد la filière. La récupération après l'exercice كتكون من 1 heure et plus. La dernière filière اللي هي الvoie aérobie, comme son nom l'indique, aérobie ça veut dire avec oxygène. ما كاينه هنا لا A ديال نيغاسيون لا والو. كاين قبل ما نشرحوا هاد الفيليير اللي قبل كيكون فيها الديشي اللي هو ملي نسمعوا فيليير افيك اسيد لاكتيك افيك ديشي. هذه سون ديشي بحال لا بروميير définition. Voit dans les réactions se font en présence d'oxygène et sans production d'acide lactique. Il y a une واضحه في définition avec la présence de l'oxygène اللي ما كينحسبش شي فيليير قبل et sans production d'acide lactique. ما كاينش l'acide lactique. الماتير بروميير ديالها يعني شنو هي هاد الماتير اللي كديغرادا باش كتعطينا l'énergie هو الجليكوجين les acides gras et parfois les protéines. هذا la dégradation كتكون ديال الجليكوجين après les acides gras. Les acides gras يعني les glucides, les lipides, عاد les protéines. هذا هو الترتيب ديالهم كتبدا glucides, lipides, protéines. هنا الكاباسيتي ديالها هنا كبيره 2500 à 5000 كيلو كالوري. اكبر من لي فيليير كاملين يعني عندها واحد الريزيرفوار اللي تبارك الله كبير. البويسونس 15 à 20 كيلو كالوري. هنا الى لاحظتوا البويسونس هي اصغر وحده كيلو كالوري بار مينوت environ 24 كيلومتر بار اور. يعني هي الريزيرفوار عندها كبير والديبي عندها قليل. هذاك الشيء علاش كتكون في لا دوري طويله. احنا غادي نشوفوا فريكونس كاردياك هنا 120 à 140 pulsations par minute. Durée de la filière théoriquement illimitée. كيكونوا plusieurs heures. Délai d'intervention après 2 minutes à 3 minutes. من 3 minutes والفوق كتكون l'intervention ديال la filière aérobie. Récupération complète, dépend de la participation anaérobie et des conditions extra-énergétiques, chaleur, pression. كتوصل حتى 72 heures, je pense. 72 heures. Voilà. هنا في غير باش نعرفوا الفوا الاولى اللي هي الانايروبي الاكتيك كتكون لانتونسيتي ماكسيمال يعني كيكون داك الجهد البدني كثير قوي و لا دوري قليله. في الفوا الثانيه الفوا انايروبي لاكتيك كتكون لانتونسيتي موديري حتى هذيك لا دوري كتكون موديري. في الفوا الاخرى كتكون لانتونسيتي صغيره مقارنه بلا دوري اللي كتكون طويله بزاف. فوالا هادو هما لي فيليير انرجيتيك والديفينيسيون ديالهم لي كاركتيرستيك اللي خاصين بهم.